अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बहुत बड़े पैमाने पे बगावत और तोड़ फोड़ की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले भी कई लोग इस पार्टी और इस हुकूमत से अलहदा होते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि वज़ीर आज़म के तर्जुमानों में से एक इंतहाई अहम तरीन तर्जुमान और बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नदीम अफजल चंद साहब ने स्पोक्समैनशिप के ओहदे से तो इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन अब लगता है कि उनके लिए पार्टी में भी गुंजाइश कम होगी। इस्तीफ़ा देते हुए उन्होंने जो लिखा है वो भी गज़ब का जुमला है। उन्होंने लिखा है, मैं हुर था और लश्कर यजीद में था। ये सब गुफ्तगू उस पस मंज़र में हुई है जो पस मंज़र डेवलप हुआ, शुरू हुआ मच सानहे के बाद। मच सानहे पे जब लाश रखे हुए थे और वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे थे कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और वहाँ दफनाने से पहले शर्त रख दी कि वो नहीं जाएंगे, उस पे नदीम अफजल चंद साहब ने ट्वीट किया था, ए लाशो, ए मजबूर लाशो, मैं शर्मिंदा हूँ। उसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हुआ पार्टी के अंदर। उसके बाद कैबिनेट में जो कुछ वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जो पार्टी लाइन नहीं फॉलो करता वो भले इस्तीफ़ा दे दे। उसके बाद ये कुछ हुआ है, और सिर्फ ये नहीं, पार्टी के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। गुफ्तगू उस हवाले से करेंगे, क्योंकि फिर मैं यहाँ कोट करता हूँ नदीम अफजल चंद का ही जुमला, जिसने एक मरतबा कहा था, उसकी ऑडियो लीक हुई थी, वे मुख्तियारे गल वध गई है। तो अब गल वध गई है, गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो उसी कमेंट से हम आप इस नैरेटिव को, इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो नाजरीन, ये ख़बर तो आप तक पहुंच गई है। वो ख़ुद नदीम अफजल चंद साहब ने अपने ट्विटर पे लिख दिया है कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और इस्तीफ़ा हो गई है। और कई लोग हैरत में हैं कि आज शाम, गुज़श्ता शाम को भी जो मीटिंग हो रही थी पीटीआई के हुकूमत के तर्जुमानों की, वहाँ नदीम अफजल चंद साहब मौजूद थे और वहाँ उन्होंने फ्लोर पे कुछ गुफ्तगू भी की थी। वहाँ कोई इंदिया नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ अरसे के बाद ही जाके, कुछ घंटों के बाद ही जाके ट्विटर के वसीले इस्तीफ़ा दिया और वज़ीर आज़म हाउस को भी भेज दिया है। अब उस इस्तीफ़ा को कबूल किया जाता है या नहीं, इम्कानात ये हैं कि नदीम अफजल चंद के लिए पार्टी के अंदर जिस किस्म का कल्चर मौजूद है, वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। उसका इजहार भी उन्होंने किया है। एक और जो ट्वीट है, ये 8 जनवरी से एक जंग चल रही थी। 8 जनवरी को नदीम अफजल चंद ने एक ट्वीट किया था, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो उन्होंने कहा था कि मजबूर लाशों में शर्मिंदा हूँ। ज़ाहिर है नदीम अफजल चंद, आपको पता है कि वो फ़िक्र के लिहाज से उस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं जो लोग शहीद हो गए हज़ारा, वो उनसे ही ताल्लुक़ था है उनका, शिया हज़रात से। और फिर उस के वजह से सिर्फ ये अकेला कैबिनेट में इस मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं है। सदर आरिफ अलवी साहब हैं, अली ज़ैदी साहब हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं, फ़ख्र इमाम साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, शिरीन मज़ारी साहबा हैं। लेकिन उन लोगों ने इस मौके पे ख़ामोश रहने को ही अपनी आफ़ियत समझी और पॉलिटिकल मामला समझा। ये क्योंकि अमूमन अलग बैकग्राउंड से लोग आए हुए थे, या इस किस्म के बैकग्राउंड से थे जिनमें उस किस्म का कल्चर मौजूद नहीं था। लेकिन नदीम अफजल चंद, आपको पता है, ये पीपल्स पार्टी से आए हुए थे। वहाँ इस किस्म का कल्चर नहीं है, वहाँ खुली डुली बात करने का भी कल्चर मौजूद है। इसलिए वो बोल पड़े, और उन्होंने जब ये बयान किया तो उसके बाद ज़ाहिर है ये पॉलिसी जो इमरान खान का साहब की पॉलिसी थी उससे इख्तलाफ था। इमरान खान साहब उस वक्त ही, उसी दिन ही कह रहे थे कि मैं तब जाऊंगा जब ये लाश दफनाए जाएंगे और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ। तो उस पर ये पीटीआई का जो पुराना कल्चर है, जो पीटीआई का अपना कल्चर है, उसमें ये गुफ्तगू करने की, इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है। वो तो आम आदमी जो होता है उसकी ट्रोलिंग करते हैं, उसके सोशल मीडिया पे उसका जीना हराम कर देते हैं। तो ये कैसे कबूल हो सकता था कि प्राइम मिनिस्टर, वो भी इन पावर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर,
اس کا اسپوکس پرسن اور وہ پھر اس قسم کی جرت کرے کہ اختلاف کرے، تو پھر یہ اتنے سارے اسپوکس پرسن جو رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اسی کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس اسی پہ ہیں، تو انہوں نے آ کے ندیم افضل چند کے خلاف ایک کمپین چلائی، خاص طور پر شہباز گل جو دوسرے ایڈوائزر ہیں، اور ان کو ظاہر ہے صوبہ سے پنجاب سے اٹھا کے پرائم منسٹر مرکز میں لایا ہے، تو ظاہر ہے اس نے کچھ اپنی نمک حلالی بھی دکھانی تھی، تو اس نے الجھے وہ اپنے ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ، اور وہ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ وہ دیکھیں جب میڈیا اپنے لیڈر کے خلاف ہے اور دوسرے لوگ اس کے خلاف ہیں، تو اس وقت بھی وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو بھی ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ دوسروں کی طرف دوسروں کی لائن پکڑنا کوئی عقل مندی نہیں، کوئی وفاداری کا تقاضا نہیں ہے، اس قسم کی ٹویٹس بھی ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ تو اس پہ بھی یہ سارا سنڈروم جو چل رہا تھا وہ عقیدوں کے حوالے سے ہی چل رہا تھا، اس میں جو ندیم افضل چند ہیں انہوں نے یہی جواب دیا، پھر ایک جواب دیا کہ ایک دربار یہاں آئے جو بادشاہ وقت کی ہے، دوسری دربار محشر کے دن لگے گی، مجھے آل محمد اور اس کے چاہنے والوں کے سلسلے میں بھی لابی چاہیے، تو میں وہاں سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کھلی ڈلی بات ہو رہی تھی اور سوشل میڈیا پہ ہو رہی تھی۔ بالآخر ندیم افضل چند صاحب نے کیبنٹ میں جب یہ معاملہ آیا تو وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا، بالکل یہ کہہ دیا کہ جس کو پارٹی پالیسی قبول نہیں ہے وہ استعفیٰ دے دے، اپنے گھر چلے جائے۔ تو ندیم افضل چند نے اس کو بالکل ہی لیا، اپنے پر لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں گھر چلا جاتا ہوں۔ وہ اپنا اس وقت تو خبر یہ ہے کہ انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ اور وزیر اعظم کے ترجمان کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن اب نہیں لگتا کہ یہ ندیم افضل چند صاحب پارٹی میں سروائیو کریں گے۔ یہ بہت سارے انڈر کرنٹس پہلے ہی چل رہے تھے کہ ان کو اس قسم کے لوگوں کی جو انڈیپینڈنٹ اوپینین رکھتے ہوں، جو سینئر وائس ہوں، اس سے پہلے ان کی کیبنٹ کے میٹنگز میں بڑی ٹسلز ہو چکی ہیں، خاص طور پر جو ویٹ پرائسز تھی اس پہ 2000 روپے فی 40 kg کرنے کے لیے، جن میں جو اسپیشل اسسٹنٹ منسٹرز لابی کر رہے تھے ان میں یہ شامل تھے، لیکن عبدالرزاق داؤد اور وزیر اعظم کے جو چہیتے زلفی بخاری اور دوسرے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی کنفرنٹریشن ہوئی تھی، تو اندر بڑا جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ اور یہ معاملہ اس دن بھی ہوا ہے کہ وزیر اعظم 2 دن پہلے جس کیبنٹ میں آئے اس میں وزراء کو وزیر اعظم صاحب نے جس طریقے سے دھلائی کی ہے، وہ اس سے پہلے جو خود وزیر اعظم صاحب کی جو بنی گالہ میں ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی ناخوشگوار ملاقات ہوئی ہے۔ تو آج کل ٹینس ماحول چل رہا ہے، اس کے نتیجے میں ندیم افضل چند تو چلا گیا ہے اور وہ اس نے استعفیٰ دے دی ہے، اور اب دیکھنا یہ صرف ہے کہ یہ یہاں دنگ نہیں کرے گا۔ ندیم افضل چند منڈی بہاؤدین سے ہیں اور وہاں کی بڑی گوندل پولیٹیکل فیملی بھی ہے، چند جو ہیں ان کے والد صاحب بھی MNA رہے ہیں، ایک بھائی MP ہے، تو یہ ایک بڑا جھٹکا ہوگا جو مسلم لیگ کے سلسلے میں لگے گا۔ اس سلسلے میں ایک ایسی بڑی خبر، ایک بڑے گروپ کی خبر جو ہے وہ سندھ میں بھی PTI کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے، اس خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس ولاگ سے یہاں اجازت، اللہ حافظ۔